Okay, game to na, game to na. May daog sa game 1 ha, ang Team Mandawi. Kini game to na. 1-0 na, 1-0. Okay na atong bakbakan diri sa Barangay Ermita, Cebu City. Ang atong mga major sponsors diri mao sila si Boss Gerald Labitad, Boss Mark Miral, Boss Almar Kabinte. O ang atong mga organizers diri sila si Boss Bidak o si Boss Muslong. O under ni sa Boss Bidak Promotion. 2-0 na, 2-0. Kini para 3. Lamban ni Nonil. Ay, counter attack ni Jobel. Out ball. Puntos. 3-0 na. Shout out ha, Konsehal Silso Gabunada. Shout out Bus Jan Akrabaya. Shout out Sir Jonathan Arkion. Giga batang may laban oh. Nonil ang batang may laban kombinasyon. Nice defense ni Jason. Gibato na. Tuara. Sukarap si Jason. Igos bato ni Bibi Orle. 4-0 na kaibigan, 4-0. Kini para 5 serbisyo the pride of Dumanog. Nonel amak na. Lakanya 360 shot coming from Jubilukan. Ay, dinakdak sa ere. Kinapos ang tira ni John Lep, the team lefter. 4-0 kini para ono. Serbisyo the Mighty Mouse. Roberto Ilaga. Agay, fire in the hole. Tuara, Pagan Sibilian. Pagan Sibilian nire. 4-0 pa nga to skora, 4-0. Pili lang sa ma-exam na mga kawat-kawat. O, serbisyo batang may laban para 5. Bahog. Agay Nonel. Kakabkab ang ligid ni Nonel. Amak na side out kaibigan. Bola sa Team Mandawi kini serbisyo Jason Bolhoon. Iyay si Nonel. 1-4 na. Kini para 2. Serbisyo Jason on the way. Janlip. Kini. Tuara. Gilambahan ni Janlip. Maogi pagbangon ni Jobel Docante. Side out. 1-4 atong score. Bola sa Team Dumanog. Serbisyo the team lefter para 5. Nonel, pictos ni Nonel. Ni Pisa, kuha pa man. Gilambahan ni Janlip. Counter attack. Di makaon, makahilo kaibigan. 1-4, side out. Kini para 2 serbisyo the high flying spiker Jobel Docante. Linarasay nagsakto. Nagkaputo ka na. Saggang po ni batang may laban. Tuara. Labay na. Side out. 1-4 kini para 5 serbisyo Nonel lamak na. Ilaga Tuaran Lobo. Gipuspusan ni Janlip. Janlip binumba sa ere. 2-shot combination. Kuha ni Jubel. Gipon ang Bibi Orle. Apod ng tulo. Gikulata ang Team Mandawi. Barag-barag si The Mighty Mouse. Cinco na. Kini para 6. Serve Nonel. Janlep. Bugatas gibundak ni Janlep. Gipunan ni Nonel. Ay, countera. Sakita to. Bikilat tirahay. Coming from the high flying spiker Jobel Docante. 1-5 ang atong score. Serbisyo the Mighty Mouse para 2. Nonel. Ilaga. Nonel again. Kajubil Ungasi ang kanjubil nga matira. Mibaw si bata may laban. Tuara pukot na.
1-5. Serbisyo batang may laban para sa Baby Orle. 2 points tungod. Gikab-kab ni Janlip. Tuara. Change court. Size ono na. Ang lamian nga chicharon, ang Maricel Anthony chicharon, mapalit ninyo sa mga outlets diha sa Sangat San Fernando, Karkar o sa Abogon na Sibunga. O ang Emil Ban po rin. Kung nanginahanglan mong ban para sa inyong kasal, kontakan ninyo ang Emil Ban po rin sa numero 0995-243-5411. Gitarget oy. Tao po ang bangkaw ni Nonel. Giba ang dipinsan ni Jason Bulhon. City Uno na tong game to. May daog sa game 1 na ang Team Mandawi. Kay Tripadan. Serbisyo batang may laban. Tuara, counter attack ni Jason. Di mapunit, di mahikap ang bola. Ono City, side out. Serbisyo Jason Bolhon. Batang may laban. Talk mode ni Jason. Fire in the hole. Dinakdak sa iri. Botas ang depensa sa Team Dumanhog. 2 City na. Serbisyo Jason para 3. Lobo. Ilaga. Point 3 City. Tatay Conrado Aliga diha sa Labangon na, shout out. Yoyo Emiliano Borbor Quijano diha sa Gutsan cute, shout out. Okay, back to the ball game. City 3 ang atong score. 4-point lead sa Team Dumanhog. Nagukod ang Team Mandawi. Nunel to na. Gibato na ang balay sa Mandawi. Agay Nunel, kabkabal. Amias patay Nunel. Side out. City 3 ang atong score. 4-point lead sa Team Dumanhog sa atong game to. Team Dumanhog needs 5 points to end the game. Agay! Tuara! Tuara! Bugba ng bayas patsukan! Grabe na pauwa ng mga bala! Ay! Tuara! Lapsan ang Team Mandawi. Nila Magna Pictos. Gi-counter ang talk mo ni Jason again. Wala tuara. Gidaggan ni Nunil. 2-shot combination ni Nil. Paksit di batang may laban. Ang kanto. Noy Beatrice. Lerasi kung matatapos ba sa Team Dumanhog ang game to. Tuara, ngigang finishing finishing touches ni Team Lefter Janlep. G-Streets na kaibigan, G-Streets 2 points na lang ang gikinahanglan sa Team Dumanhog para daogon ang game to. Sakitag baos Jason na. Kana Sharon Kunita di mabangag kini. Wala nagtapok ng Thai Skanding. Goodbye Philippines, I go to Bohol.
G3 ang atong score. Side out na bola sa Team Mandawi. G3 kini para 4. Servisyo the high flying spiker. Gidakdakan ni the pride of Bulhoon. The Mighty Mouse. The Mighty Mouse again. Pagbusog ilaga. Ay tuara. 4 Gis na. Kini para 5. Jobil kuha pa. Gilambahan nunil. Jobil again. Agay. The Mighty Mouse to the rescue. Allah ka dia Jason. Lah, kumbati. Gibirahi, bubahi, cacahi. Ay na. Quatro Gis. Side out ta kaibigan. Okay ni servisyo nunel para 11. One shot, one kill. Ngigang do oy. Usara ka bala gikinalang do. One shot, one kill. Gis 4. Kini para 5. Serve the Mighty Mouse. Out ball. Hasta malasya do. Servisyo batang may laban para 11. Jason, tuara overhead. Kapakapa ang depensa ng Team Dumanog. Gibalikan. Out ball. 11 na. 11-4. Kini para daog sa Team Dumanog para Baus. Nunil. Ilaga. Gibuyok. No. Tara. Ay, sagang pa. Kaniya, ginubanay na. Ay, sus, open space. Patid by Jason Bulhoon. Hawan na, oy. Gibarbasa ni Jason Bulhoon. Hawan paskang manang. Onsi 4. Side out. Mula sa Team Mandawi. Here's Jason para 5. Jobil Ducante, kaniya. Gilaog sa tirong ang tira ni Jobil Ducante. Sakturang nunil. Onsi 4. Kini for the win sa atong game to. Para daog na. May daog na ang Team Dumanog. 1-1 na atong standing. Adun na tayo decision game 3. Tiebreaker na to. O atangin ninyo mga kaibigan na to ang tiebreaker. Game 3.